delivery? Food. Ha? Food. Ow! Food! Oo. Pero ikaw ang ipapareceive, ma'am. Ikaw ang ipapareceive. Oh? Ano mo kung ano yung mabayad? Moon, bayad! What that means? Because oh, Oh. So I hope you always know you can call your sister when it Happy birthday, Elsie! And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Lady and Samar. Surprises and gifts delivery. Hello guys, good afternoon everyone, and we are there on our second set of surprise for today's video, and we are bound to Santa Rita, Samar, sa barangay Pagsulhugon. At ang ating celebrant for today's video ay si Ma'am Elsie. At si Ma'am Elsie nga pala ay nag-celebrate ng kanyang 18th birthday today, at pinapasurprise ng kanyang minamahal na ate. So ayun, ayaw magpa-mention ni ate. So ayun, maraming salamat kay Sir Junjun for contacting us and for choosing us to be a part of this wonderful birthday celebration surprise. So ayun, ito po yung set na napili na package ng kanyang ate para sa kanya. By the way, yung theme nga pala natin ay all pink, and meron tayong customized cake na pink and white theme, at meron tayong Ferrero na chocolate, meron tayong 1,000 worth of money bouquet, and meron tayong 3 pieces pink roses na fresh para sa kanya. So ayun, thank you so much po. And sa mga nais mong ma-surprise sa kanila mga mas sa buhay dito sa Leyte and Samar, just contact Surprise ng Gift Delivery, at kami na pong bahalang mag-surpresa sa mga naiwan nyo dito. So ayun, thank you so much po again. God bless everyone. Samahan nyo po kami at mag-surpresa tayo sa Pagsulhugon sa Santa Rita, Samar. So ayun, God bless everyone. Keep safe and peace. May kilala ka mo nga Elise Andaling, ano? Elise Andaling. Kaya Daya Delivery. Elsie, ma'am. May food delivery. what? Ano po na delivery? Food. Ha? Food. Ow! Food! Oh. Pero ikaw ang ipapareceive, ma'am. Ikaw ang ipapareceive. Oh? Ano mo kung ano yung mabayad? Moon, bayad! What that means? Because oh, Oh. Happy birthday! Happy birthday!
May idea ka na kung kinabi. Oh, may idea ka na kung kanaitikang ang surprise. So, ayan. So, surprises and gift delivery. Ging contact po kita na mo admirer ada ini. Char. May message po didi. My dearest Elsie. Hi Elsie, kumusta? Malipayon ako nga naihatag ko ini nga simple nga sorpresa para haimo. Bisan guti ay la pero puno ini hidgugma. So gadhiton haag pagpalangga haimo ay I hope you're enjoying your 18th birthday today. Sana andyan ako yan na para personal nga makita ang imo dibo. Maram ako nga sobra kalipay nga adlaw kay ini nga adlaw imo gimpapangandoy naabot nan imo damgo and 18 roses, 18 candles and angan handa. Thank you Lord sa tanan na blessing. I'm super proud of you. Always remember nga andito la ako para magsuporta ha imo. Gusto ko lang matapos sa imo pag-eskwela. Ngam padayon lang pagtapod ha Ginoo. Happy 18th birthday, Day. I love you so much. God bless you always. Love, Ate Ilil. So ayan, follow up din ma-message ko at yung ate. Hanot imo message. Yan talaga? Opo. Hanot imo message po para ha iya. Kung ano ito? Ano marurubat may gawon? Sige, message na lang. Bisan short message na lang. Oh my God. Wala ko. Ano yun? Thank you, Ate Ellen. Ano mo support? Bisan man, maburit natin kabutangan pero naging mo lagi ako nini pag-surprise. Yun na-surprise mong guna ko di parang bagat kankuan na na kun bagat iikoy la. Julius. Ako na parang la. Thank you, Ate Ellen. Nga, thank you talaga. Yun. Ay, pagpapait. So, ayan. May dalawa DJ, Ari pa niya gift para hain. Wow! Ako lang mag-fish ko, kahit fish na. Kayo okay. So, ayan. Adi pa biyan imo chocolate. Ayan. Thank you so much po han aton sender. May naniyagin kontak nga niya na to. Uyab. Ay, kan po'y ano yun ni Atili? Junjun. Sabi, Mr. Junjun po talaga na punta ka amo para mapalipay ka po niya yan ha. Sana nalipay ka ha niya. Surprise. Kinkakal ba ako? Ano doon na ako, Lord? Kinkita ko nag-shopping. Order. So, ayan. Na-prank ka good. Then, thank you so much po han aton sender. Nalipay nato na naton. Celebrant niya na. Ipapablow na lang namon ta din mo pag ano ha. Sige, kantahan nato na naton sa celebrant. 1, 2, 3, go. Ano na? Okay, happy birthday! Thank you so much ha aton sender nga na aton celebrant. Happy birthday daw pa na blessing kumabot diha mo. Thank you so much. Ano mapa picture na kita. Lingkod na lang digilingkod. Order ka o no? Okay, sugad na lang. Maaro lang kami short message po para han celebrant. May message ka po na iya. Para han aton celebrant. Kaptinay. Limited.
Oo, ma-message ka. Message mo na yan. Short message na lang. Ah. Yan na uday, magpakabuotan ka kay nakatagamtang pensuga din eh. Birthday. Kabuotan ni Mati Cheryl. Salamat Cheryl. Tatay ni Waray. Tatay mo message ko para ito. Message mo. Message mo para di mo anak. Hindi ka akong misiday mo dahil Ikaw. niya pagbutan katima abot ni journey kapot lah Ginoo. Ginoo tag nabudi ka aton. Okay, thank you so much, guys. Happy birthday,